Ha? Tanggal namin yung ano ha. Ano tawag dyan? Shifter gear, no? Gear module assembly. Ayan ha, Ford dyan ha. Ford. Ayan ha. Ford. Ayan o. Ayan o. Namin o. Ayan o. Palitan namin yung shifter gear o. Ayan o. Sige, sige. Shoutout pala. Ayan o. Parts Box 1 ha. Ayan ha. Saan yan? La Union ha. Ford technician yan ha. Ayan. Okay. Ayan. Ito yung papalit namin no. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan na. Ford technician ng La Union yan ha. Saan ka sa La Union? San Fernando. San Fernando, La Union. Pagpapagawa kayo ng Ford ha. Yan sa San Fernando, La Union. Puntahan nyo lang yan si Mark. Ayan ha. Technician yan. Ayan o. Wala o. Puntahan muna natin. Puntahan muna natin, JL. Gusto mo? Ay, mandar eh. Anong problema?